नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ। भक्ति ओडिशा चैनल तरफ समस्त मंगल कामना करी यार स्वतंत्र उपस्थापना राशि कल्याण कार्यक्रम को अगणित श्रोता बंधु मानक मु स्वागत जनाऊँगी। ज्योतिर्विद हरिशंकर मिश्र। आज पारंपरिक मीन 18 दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष इंग्राजी 2026 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख बुधवार। आज सूर्योदय सकाल 5:43, सूर्यास्त संध्या 5:57। आज तिथि चतुर्दशी, दिन 7:07 पर पूर्णिमा। आज राशि कन्या। आज नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, दिन 4:17 पर हस्ता। आज जदि कौन व्यक्तिंकर दिन 4:17 मध्य मृत्यु हुए ताल एक पाद पुष्कर दोष लगे से शांति विधान करणीय। 4:17 पर जदि कहार मृत्यु हुए ताल कौन पुष्कर दोष रहा। आज जोगिनी पश्चिम दिगे रे। दिन 7:07 पर पूर्व दिगे रोथु से समय से दिग यात्रा आदि करूँ ना। आज पूर्णमी 21 पार्वण श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य बिरी। दिन सकाल 7:07 पर आमिष एवं तैल। आज कौन शुभ दिन निर्घंट करा जाए ना। आज शुद्ध शुभ बेला सकाल 5:43 ରୁ 7:21, दिन 10:08 ରୁ 11:26, दिन 1:52, दिन 3:38, संध्या 6:44 ରୁ राति 10:39, राति 1:46 ରୁ राति 2:46 एवं राति 4:14 ठारू आगामी काली सूर्योदय पर्यंत रोथु से समय आपण कौन शुभ काम बा शुभ अनुकूल आदि करि पारंती। प्रिय श्रोता बंधुगण, आपण मैंने आज पंचांग सहित शुद्ध शुभ बेलार सूचना पाइले। एवं आसतु आम प्रत्येक राशि आज दिन किभली कटो से संपर्क में सूचना दवा। आपण मैंने जानती प्रत्येक राशि 3टी नक्षत्र रही। 1-1, 2-1, 3-1 यही 3 नक्षत्र मेष राशि जात व्यक्ति मानक आज दिन सर्वशुभ समय। आज आपणकर शत्रु परास्त हे। आज आपणकर किसी बकेया अर्थ प्राप्ति हो। घरे आनंद उल्लास खेल पाख पड़ोसी सामाजिक सम्मान वृद्धि हम। आपड़ जदि कौन अर्थ लगानकारी संस्था टंका विनियोग करार थाए तेज आज ही करूँ। आप निश्चित भाव में लाभवान हे। आप आज निजर पराक्रम कौन से एक भल कार्य निजे कर आत्मसंतोष लाभ करेंगे। आज आपण दिनटी बहुत भलरे कटो। बर्तमान आम सूचना दवा वृष राशि संपर्क में। वृष राशि 3टी नक्षत्र 3-2, 4-2, 5-2 यही 3 नक्षत्र वृष राशि जात व्यक्ति माने आज दिनटी टिके सतर्कता सहित चलतु। आपण आज दिनटी आदौ शुभप्रद नुहे। आपणकर आज आय अपेक्षा व्यय बहुत अधिक हो। कौन व्यक्तिंकर चिकित्सा जनित खर्च पर आज आप अर्थ वहन करेंगे। आपणकर आज अपराह्नटी अति खराब समय थी आपड़ कौन दुसंवाद पाइबा सह पारिवारिक अशांतिर सम्मुखीन हे। आज आपणकर शत्रु माने सक्रिय हेबे एवं किछि बंधुक सहित आज आप मान मनांतर घटी पारे। आपणकर परिवार कार शरीर असुस्थ सहित अत्यधिक अर्थव्यय आज आपण मन को विव्रत कराइब। से आपण आज टिके सकाळू दही सहित बा महू टिके सेवन करी दिनचर्या आरंभ करंतु। किंचित शुभ फल पाई पारंती। किंतु आज आपण यथेष्ट सतर्क रुहंतु। आज दिनटी आपण पाई कौन दृष्टि से भल नुहे। बर्तमान आम सूचना दवा मिथुन राशि संपर्क में। मिथुन राशि 3टी नक्षत्र 5-3, 6-3, 7-3 यही 3 नक्षत्र मिथुन राशि जात व्यक्ति मानकर आज कलह अपमान अपजस सहित आपण शत्रु माने सक्रिय होई आपण को अपनिंदित कराया चेष्टा करेंगे। कर्मचारी मानकर कार्यालय आज सहकर्मी सहित बचसा हो पारे। उपस्थित अधिकारी आपण पर असंतुष्ट हो पारती। किंतु आपणकर आज कौन से एक दिगरू हठात आप किसी अर्थ लाभ कर संभावना रही। जदि क्या आज आप बकेया अर्थ थाए आज आप से संपर्क में पचारू ना तार विपरीत फल आप पाइपारती। आज दिनटी आपणकर जदि महालक्ष्मी को आराधना करी दिनटी आरंभ करती किंचित आप शुभ फल पाइबे। किंतु आप आज कथार बाक संयमता रक्षा करूँ। जदि किए आप कटुवचन कहूँ आप तार प्रत्युत्तर दिंतु ना आप सहित कटुवचन कथबार्ता करूँ ना। आज आपण कौन से एक व्यक्ति आपणकर आज यथेष्ट क्षति का साधन कर संभावना थी। आपड़ टिके से मानक प्रति सतर्क रुहतु।
ଆପଣ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଆଜି କାହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କର୍କଟ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 7, 4, 8, 4, 9, 4 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ପରାକ୍ରମୀ ହେବେ। ନିଜର ସ୍ୱକୀୟ ଗୁଣ ବଳରେ ଆଜି ଆପଣ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଟିକେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳଦାୟୀ କରି 7ଟି ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଘରୁ କିଛି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ କିଣିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ତାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ଏକ ସଭା ସମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ସିଂହ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 10, 5, 11, 5, 12, 5 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ହଠାତ୍ କରିବି ବା ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗାଡ଼ିକି ଯିବି, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବା ଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିବ୍ରତ କରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଆସିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ପଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚଞ୍ଚଳତା ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବିବାଦ ଆଜି ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କନ୍ୟା ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 12, 6, 13, 6, 14, 6 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କୁଆଡ଼େ କରିବାର ଥାଏ ଟିକେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପରିଜନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବେ। ସୁଖାଦ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଆପଣ ପାଇବାର ଆଜି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଆପଣ ଆଜି ହୋଇ ଯିବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତମ ବାଧାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆପଣ ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା ତୁଳାରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ତୁଳାରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 14, 7, 15, 7, 16, 7 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳାରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ ନତୁ ଆପଣ ଆଜି ଖରଚ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଜଗି ଚଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତି ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲ ନଜରରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି କୁତ୍ସା ରଟନା କରିବା ଫଳରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଏକ ଭୁଲ ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବାକ୍ସଂଯମତାରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପତ୍ନୀ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଘରକୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି କିଣିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଆଦୌ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଛା ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 16, 8, 17, 8, 18, 8 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସବୁଥିରୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣ ଆଜି ସର୍ବତ୍ର ଜୟଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ବିବାଦ ଆଜି ତୁଟିଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ଅତୀତର କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଆଜି ଅନୁତାପ କରିବେ।
आज आपणकर कौन सी नूतन बंधु सृष्टि सहित आपण दीर्घ दिन रही कौन से बद आज संपूर्ण रूपे तुटिज जदि आप कौन अर्थ लगाणकारी संस्था टंका विनियोग करा थाए ताले आप आज ही करूँ यथेष्ट लाभ ने आज आपण कौन सी प्राप्य पाइबार संवाद आप पाइबा सह कौन विज्ञ व्यक्ति सानिध्य लाभ करेंगे उच्चपदस्थ लोकों द्वारा आज आप निश्चित भाव में सम्मानित हेबे। आज दिनटी आप बहुत भल रही। बर्तमान में सूचना देवा धनुराशि संपर्क धनुराशि 3 नक्षत्र 19/9 20/9 21/9 यही 3 नक्षत्र धनुराशि जात व्यक्ति माने आज निज कार्य बल निजर निष्ठा निजर पराक्रम बल आज आप सर्वत्र खुशी व्यक्त सर्वत्र विजय लाभ करेंगे और आज आपणकर बंधु जन परिवेश समस्ते आज आपण कौन ना कौन कार्य खुशी व्यक्त करेंगे। अतीतर कौन से कार्य आपण दोषारोप कर आज ताहार समाधान हो नूतन बंधु सृष्टि होवार संभावना रही। पुत्र कन्या विवाह संपर्क आलोचना आप आज करिपारंती। कार्यालयटी आज आप बहुत भल परिवेश पारिवारिक जीवन आज आप बहुत भल रहा आज किंचित अर्थ आय होबार संभावना रही। आज दिनटी आपणकर जदि कौन सी अर्थ लगाणकारी संस्था टंका विनियोग कर थाए ताहले करंतु आपण आज निश्चित भाव में यथेष्ट लाभवान हेबे। बर्तमान में सूचना देवा मकर राशि संपर्क में मकर राशि 3टी नक्षत्र 21/10 22/10 23/10 यही 3 नक्षत्र मकर राशि जात व्यक्ति माने आज शारीरिक कष्ट टी अनुभव करेंगे एवं आपण को कहीं कटु कथा कहया फल आज दिन सारा आपण आज म्रियमाण रे। आपणकर आज जदि यात्रा कर थाए कुआड़े ताले आपण प्रातः समय यात्रा करंतु नहीं। दिन 7टा 7 पर यात्रा करंतु एवं से समय माँ दक्षिण काली को आराधना करी 7टी कला अपराजिता फूल अर्पण कर यात्रा आरंभ कर किंचित शुभफल पाइबे। किंतु आज आपणकर पत्नीकर भाषा आपण प्रति आज असह्य एवं कौन सी बंधु मध्य आज आप विद्वेष भाव प्रकाश करेंगे। आज आपणकर आय पूर्ववत रहिले मध्य व्यय किसी अधिक होबारु ताहा मध्य आपण मनस्तापर अन्यतम कारण हेबो। तेणु आज आप दिनटी सेते खराब न भल नथिबारु आपण आज पुनश्च कहूँ माँ दक्षिण काली को आराधना करंतु एवं तांकु 7टी कला फल अर्पण करंतु। वर्तमान में सूचना देवा कुंभ राशि संपर्क में कुंभ राशि 3टी नक्षत्र 23/11 24/11 25/11 यही 3 नक्षत्र कुंभ राशि व्यक्ति माने आज निश्चित भाव कौन टे आघात पाइबे। शारीरिक आघात सहित मानसिक आघात पाइबे। आपण आज आप यात्रा कला निज जिनस प्रति सतर्क रहतु एवं निज धन प्रति सतर्क रहतु। कौन सी एक धारुआ अस्त्र रे आपणकर आज शारीरिक क्षति होवार संभावना थिबारु आपण घर भितर निजको संयत भाव में परिचालना करंतु। आज आपणकर पत्नी आपण यथेष्ट असंतोष रे एवं पिला कटुवचन आपण प्रति असह्य हम। आज आपणकर बंधु बांधव बा प्रियजन माने कौन ना कौन कारण आप दोषारोप करने फल आप मानसिक अशांति बहुत बढ़ईदेव। आज आपन टिके खाद्य प्रति जत्न रुहतु नथुआ आपणकर पेट जनित दोष बा वायु जनित रोग आप आज पीड़ित हो पारती। आपण आज दिनटी माँ दक्षिण काली को आराधना करंतु एवं 7टी कला अपराजिता फूल अर्पण करूँ किंचित लाभ आपण पाइपारती। किंतु आज दिनटी आपण विशेष यात्रा बेले सतर्क न रहिले निश्चित भाव में कौन क्षति होवार संभावना रही। बर्तमान सूचना देवा मीन राशि संपर्क में मीन राशि 3टी नक्षत्र 25/12 26/12 27/12 यही 3 नक्षत्र मीन राशि जात व्यक्ति माने आज अर्थ लाभ करेंगे। आज आपणकर पत्नी सहित पूर्व जो मनमालिन्य थाए आज ताहा माने निश्चित भाव में सुधुरी जीव एवं आपण को आज पाख पड़ोसी लोक सम्मान देवे। किंतु आपणकर जदि आज दूर यात्रा थाए दूर यात्रा स्थगित रखु नतुबा सतकाल 7टा 7 पूर्व यात्रा आरंभ करूँ आपड़ से सफल पाइबे। टिके हलदी गुंड मिश्रित जल आज आप स्नान करी कौन कार्य कले आपको यथेष्ट भल फल मिल। किंतु आज आप कौन जगार टंका विनियोग करूँ ना घर पर कौन नूतन द्रव्य किणतु ना एवं कार्यालय टिके आप सतर्क न रही आपण कौन से एक सामान्य त्रुटि उपस्थित अधिकारी असंतुष्ट हो पारती। आज आपणकर कौन दिगरु सामान्य अर्थ लाभ होगा सहित
ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କୌଣସି ଏକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ 12ଟି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିଭଳି କଟିବ ତା'ର ସୂଚନା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।